हिंदी ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ सरल वाक्यಗಳು। हिंदी और कन्नड़ा में उपयोग होने वाले सरल वाक्य। मैं तैयार हूँ, ನಾನು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ। मैं पाठशाला जाना चाहती हूँ, ನಾನು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। मुझे देरी हो रही है, ನನಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ। मैं अभी पहुँचने वाली हूँ, ನಾನು ಈಗಲೇ ತಲುಪಲಿದ್ದೇನೆ। मैं पाठशाला पहुँच गई, ನಾನು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ। मेरा पसंदीदा विषय कन्नड़ा है, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ। कक्षा में मेरी बहुत सहेलियाँ है, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೆಳತಿಯರಿದ್ದಾರೆ। मुझे गुरुजी का पढ़ाने का विधान अच्छा लगता है, ನನಗೆ ಗುರುಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ। हम सब मिलकर पढ़ाई करते हैं, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಓದುತ್ತೇವೆ।